ए वर्ष कौन खरा दिन सरबनी ए गरम केबे कमिब अक्टोबर मास आरंभ हो गलानी तथापि निस्तार नाही। दिन राति गरम रो ज्वाला ना घरे शांति मिलुछि ना बाहर आश्वस्ति अछि। एमिति अस्वाभाविक पाणीपाग रे समस्ते नाकेदम। दिन तापमात्रा प्रायतः 35 रु 36 डिग्री सेल्सियस पाखापाखि रहुछि। मझिरे 37 डिग्री भी छुईथिला। आर्द्रता परिमाण एते जे भीषण गुळुगुळी सबुठी साधारण लोके बुझी पारु नाहंती। ए केमितिका पाणीपाग विशेषज्ञ भी चिंतित। पाणीपागर एभली चरम रूपरे मनरे आशंका ए स्थिति किछि बड़ विपदर संकेत देखाउछि कि खरा दिन कौन एमिति लंबी चलिबो केमिति तिष्ठि रहिबो जनजीवन। शनिवार झारसुगुड़ा तापमात्रा थिला 36.4 डिग्री, पारलाखेमुंडी 36.2, भुवनेश्वर 35.5, संबलपुर 35.9, बलांगीर 35.4, बौद्ध 35.8, केन्द्रापड़ा 35, सुंदरगढ़ 35.3, मालकानगिरी रे 35.1 डिग्री रहिथिला। आर्द्रता परिमाण सकाळे 80 रु 90%, संध्यारे 70 रु 90% रहुछि। भुवनेश्वर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3.2 डिग्री और संबलपुर रे 2.6 डिग्री अधिक रहिछि। राति रे भी वातावरण विशेष ठंडा पड़ुनी। पारद 25 रु 27 डिग्री पाखापाखि रहुछि। पुरी रे राति तापमात्रा 29 डिग्री छुईथिला। अनुमान करा जाई पारे गरम केउ भली चरम रूप नेइछि। परिस्थिति एमिति हेलाणी सहर रु गाँ एबे नियमित एसी व्यवहार बढ़ी जाइछि। बिना पंखारे मिनिटिए रहिबा कष्टकर होई पड़ुछि। ओडिशा रे ए वर्ष जेमिति ग्रीष्मर विदाय होई नाही। जून अधारू मौसुमी प्रवेश करिछि सत, मात्र गरम ए वर्ष कमी नाही। एजाए वर्षा परिमाण स्वाभाविक थिले भी गरम गुळुगुळी जारी रहिछि। अक्टोबर आरंभ सह वर्षा कमी थिबा बेले गरम गुळुगुळी ज्वाला बढ़ी जाइछि। चलित सप्ताह रे बालेश्वर रे ताती सर्वकालीन रेकर्ड भांगिथिला। पाणीपाग पूर्वानुमान जहा एबे विशेष वर्षा नाही। कां भां वर्षा होई पारे दशहरा पूजा भितरे। विस्तीर्ण अंचल रे वर्षा संभावना कम। दिन तापमात्रा किंबा राति तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबार नाही। कृषि पाणीपाग विशारद प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसंती आसंता कुमार पूर्णमी जाए पाग एमिति रहिबो। 14 तारिख जाए विशेष वर्षा नाही। दक्षिण आरब सागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होई केरल उपकूल आड़कू आसीबा संभावना अछि। एपटे आसंता 6 रु 7 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होई तमिलनाडु उपकूल आड़कू गति करिपारे। उभय पटु आसुथिबा घूर्णिबलय एकाठी मिसी एक लघुचाप होई पारे, जहाकी घनीभूत होई अवपात और परे गभीर अवपात रूप नेई पारे अरब सागर रे। मात्र ताहा बात्या रूप नेबो कि नाही एबे कहि हेबनी। एहा 15 रु 16 तारिख बेलू गुजरात आड़कू जाइपारे। एहार प्रभाव रे ओडिशा रे 13-14 तारिख बेलू किछि वर्षा होई पारे। वर्तमान राज्य रे गरम गुळुगुळी जारी रहिबो। 7 रु 8 तारिख रे हालुका वर्षा सह गरम किछि मात्रा रे कमी पारे। प्रोफेसर पशुपालकों कहिबानुसार ए वर्ष जेउ भली गरम हेउछि ताहा स्वाभाविक नुहे। दक्षिण पश्चिम मौसुमी प्रत्यावर्तन विलंब हेउछि। एपटे उत्तर पश्चिम मौसुमी आगमन भी विलंबित हेउछि। ओडिशा रे भी मौसुमी प्रत्यावर्तन 6 दिन विलंब होई पारे। 15 सुधा ओडिशारू मौसुमी प्रत्यावर्तन हेबार संभावना कम। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहिसंती वर्तमान आकाश मेघमुक्त रहुथिबा बेले वायुमंडल रे आर्द्रता अधिक रहुछि, सेथिपाई अधिक गरम अनुभूत हेउछि। मात्र एहाकू अस्वाभाविक कुहा जीवनी। वर्तमान समय रे सबुठी कंक्रीट जंगल बढ़ी जाइछि।
ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ସମୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହୁଛି। ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଥିବା ବେଳେ ଏସିରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି, ତେଣୁ ଗରମ ସହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏକ ଦିଗ ହେଲା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ତାହା କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ଝିପିଝିପି ବା ଝରି ବର୍ଷା ହେଉନି। ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଲେ ବାତାବରଣ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏବେ ଅସରାଏ ଦୁଇ ଅସରା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏହାପରେ ପୁଣି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ହେଲା, ରବିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ଉପକୂଳର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯେଉଁଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗରମ ହେଉଛି ତାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଗାଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିବା ସହ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବି ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପାଗ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ପଦାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ପାଗ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ପାଣିପାଗର ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ଦେଖି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବି ଚକିତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟାବହ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଲାଣି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ଉପରେ ଭୟାନକ ହାରରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସବୁଜିମା। ଭାରତରେ ବି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଲାଣି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୌସୁମୀରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଉଛି ଜୀବନ। ଏ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଭାରତରେ 17 ଜୀବନ ଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆସାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବି ପଞ୍ଜାବରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବି ପାରଦ 35 ଟପୁଛି।